Department of Energy Region 7 mihangop sa dugang 1,100 megawatts power capacity nga mosod sa Visayas grid karon tuiga. Ni-report si John Limit Chavez Mikey. Live report. Ihangop sa kadagkuan sa Department of Energy kun DOE7 ang dugang 1,001 ka megawatts nga bag-ong power capacity nga mosuod sa Visayas grid karong tuiga. Matod ni DOE7 Regional Director Renante Sevilla nga kabahin kini sa laraw sa gobyerno nga mas mapalambo pa sa rehiyon ang paggamit sa renewable energy nga mas gikinahanglan alang sa stable nga supply sa kuryente. Kahinumduman nga una nang gipahibaw sa DOE ang pagpalambo sa pipila pa kabaga power plant sa Sugbo ingon man ngadto sa panay nga naglakip sa solar, wind, biomass, geothermal ug hydro facilities dungan sa battery energy storage system nga naglaraw nga mas ma-stabilize pa ang grid lukop nasod. Lakip sa nagsingabot nga proyekto dinhi sa Sugbo mao ang planta sa Dakbayan sa Toledo nga dako unya og matampo sa supply sa kuryente hilabi na sa pagnihit sa supply karon nga miresulta sa rotational brownouts lukop probinsya. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system pagtumar og Synthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline-based nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.